हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 सिक्स सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 13 यूनिट 1 व्लादिमिर लेनिन এই চ্যাপ্টার আজ আমি মোস্ট ইম্পর্টান্ট শর্ট কোশ্চেন 2 মার্কিয়া এবং 3 মার্কিয়া কোশ্চেন आंसर ডিসকস করিবা। তো ভিডিও আজ স্কিপ ন করি শেষ পর্যন্ত দেখন্তু এবং মো ডেসক্রিপশন মোর कोर पेपर 13, 14 एवं DSC 3 रो प्लेलिस्ट लिंक अच्छी क्लिक करके अन्य वीडियो गुड़िक देखिपारती। तो ये आसतु क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिया। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची डैश आधुनिक कम्युनिस्ट दलर प्रतिष्ठाता ना लेनिन। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 2 का आसीबा लेनिन डैश को सिद्धांतर विस्तृत व्याख्या कर यहां व्यवहारिक रूप देइथिले ना मार्क्स को सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या करी। परवर्ती प्रश्न लेनिन डैश गोष्ठीर मार्गदर्शन करथिले ना बोल्शेविक गोष्ठीर मार्गदर्शन करथिले। परवर्ती प्रश्न बोल्शेविक एवं डैश मध्य विचार युद्ध चलथिला ना मेन्शेविक मध्य विचार युद्ध चलथिला। परवर्ती प्रश्न लेनिन को द्वारा गठन कर जाइथिबा क्रांतिकारी दलर नाम डैश थिला RSDLP थिला। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 6 को आसीबा व्हाट इज टू बी डन पुस्तकर रचयिता डैश ना लेनिन। परवर्ती प्रश्न लेनिन मार्क्सवाद रे केतेक परिवर्तन करथिले जहा डैश नाम रे परिचित ता होछि लेनिनवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद नाम रे परिचित। परवर्ती प्रश्न लेनिन श्रमिक मानक एकत्रित करी एक विप्लव माध्यम डैश प्रतिष्ठा करथिले ना समाजवाद प्रतिष्ठा करथिले। परवर्ती प्रश्न राष्ट्र संपर्क रे लेनिन डैश को चिंताधारा को ग्रहण करछंती ना मार्क्स को चिंताधारा को ग्रहण करछंती। परवर्ती क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा राष्ट्र डैश गोष्ठीर स्वार्थ रक्षा पाई श्रमिक मानक शोषण करथाय ना पूंजीवादी गोष्ठीर स्वार्थ रक्षा करिया पाई राष्ट्र श्रमिक मानक शोषण करिथाय। परवर्ती प्रश्न लेनिन को मतरे साम्यवादी दलर सर्वहारा उपर एकछत्रवाद ही डैश गणतंत्र एटा होछ आपनकर वास्तविक गणतंत्र। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन 12 लेनिन को मतरे विप्लव पाई श्रमिक मानक संगठित करिया पाई डैश र आवश्यकता रहिछि ना दलर आवश्यकता रहिछि। परवर्ती क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 को आसीबा 1917 मसीह जो रूस विप्लव संगठित होइतिला ता डैश को चिंताधारा द्वारा संगठित होइतिला लेनिन को। परवर्ती प्रश्न लेनिन डैश को पूंजीवाद रो आंदोलन रो चरम पर्याय बोली विचार करथिले ना साम्राज्यवाद को। परवर्ती प्रश्न लेनिन को मतरे साम्यवाद प्रतिष्ठा हेबा द्वारा डैश अनावश्यक होइतिला ना राष्ट्र। परवर्ती प्रश्न लेनिन को भाषा रे डैश होछि राष्ट्र संगठन रो सर्वोच्च नियंत्रणकारी अनुष्ठान ना सरकार। परवर्ती क्वेश्चन डैश प्रयोग करी लोकमान को नियंत्रण करिया पई राष्ट्र एक माध्यम अटे ना बल प्रयोग करी। परवर्ती क्वेश्चन अछि 18 को प्रति समाज रे डैश टी विपरीत धर्मी श्रेणी अछंती ना दुईटी। परवर्ती प्रश्न राष्ट्र पूंजीवादी गोष्ठीर स्वार्थ रक्षा पाई डैश को शोषण करथाय ना श्रमिक मानक को शोषण करथाय। नेक्स्ट जीवा लेनिन को मतरे समस्त बुर्जुआ श्रेणीर गणतंत्र श्रमिक मानक पूंजीपति मान शोषण करी डैश शासन प्रतिष्ठा करती ना एकछत्रवाद शासन प्रतिष्ठा करती। परवर्ती प्रश्न लेनिन को मतरे राष्ट्र होछि क्रमागत डैश संघर्ष सृष्टि एक इस्तार अटे ना श्रेणी संघर्ष सृष्टि एक इस्तार अटे। परवर्ती प्रश्न बोल्शेविक क्रांति डैश मसीहा आरंभ होइतिला 1917 मसीहा रे। परवर्ती प्रश्न 1914 मसीहा रे रूसिया एवं एहार साम्राज्य शासक डैश थिले ना जार निकोलस द्वितीय। रूसिया प्लस तार साम्राज्य शासक जार निकोलस द्वितीय थिले। परवर्ती प्रश्न बोल्शेविक रूस रो डैश राजनैतिक गोष्ठी थिला श्रमिक मानकर अल्प संख्यक। परवर्ती प्रश्न बोल्शेविक क्रांति समय रे डैश शासक थिले ना जॉर्ज
ନିକୋଲସ୍। ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଲେନିନ୍ ସମାଜରେ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୋଭିଏତ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଲେନିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 କୁ ଆସିବା। ରୁଷ ବିପ୍ଳବର କର୍ଣ୍ଣଧାର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଲେନିନ୍ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେନିନ୍ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ନା ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ନା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲୋପ ହେଉଛି କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ନା ସାମ୍ୟବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେନିନ୍ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେନିନ୍ କାହାକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲେ? ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ କେଉଁ ସଂଘର୍ଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇସ୍ତହାର? ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ଇସ୍ତହାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେନିନ୍ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ କାହାର ବିଲୋପ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା। ଲେନିନ୍ କାହାକୁ ସାମ୍ୟବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 କୁ ଆସିବା। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ କଣ ହେଉଛି ସର୍ବହରା ବିଦ୍ରୋହର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଉପାଦାନ? ନା ସର୍ବହରା ଏକଛତ୍ରବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲେନିନ୍ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିପ୍ଳବର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 1917 ମସିହାରେ କେଉଁ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତାହା କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଲେନିନ୍ଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ? ନା ମାର୍କ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂସ୍କାର ଆଣି ଲେନିନ୍ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ମାର୍କ୍ସ ଲେନିନବାଦ ରୂପରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ମାର୍କ୍ସ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସଂସ୍କାର ଆଣି ଲେନିନ୍ ଯେଉଁ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମାର୍କ୍ସ ଲେନିନବାଦ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳର ସର୍ବହରା ଉପରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ହିଁ କଣ? ନା ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେନିନ୍ ମତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ନା ଅନଗ୍ରସର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେନିନ୍ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 2 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଏବେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ତ ଏସବୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ। ତ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 2 ମାର୍କିଆ, 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେସବୁ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଉ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଆଉ ଲାଇକ୍ କର। ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏସବୁ ହେଉଛି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। Thank you all.